Ninawasalimu tena wapendwa wasikilizaji, na ningetaka kuwashukuru mara tena kwa support ambayo mnaendelea kuonesha na kwa kuendelea kusikiliza mafundisho haya ambayo tunawatilia kwenye Facebook. Na ningekusihi unapoendelea kusikiliza mafundisho haya usikose pia kushirikisha marafiki zako, wale unaowapenda waweze pia kusikia neno hili, hata wale wanaoenda kanisani na wale pia wasiokwenda kanisani. Na jana nilikuwa nikizungumzia somo ambalo linasema ni wakati gani Mkristo anaweza kutumia imani yake. Na nilionyesha ya kwamba ni wakati mambo hayaendeki vizuri, wakati umeomba umechoka, wakati ambako watu wamekusema sana vibaya, wakati ambako unasikia kwamba afadhali ungekufa usiishi. Ile ndio wakati ambako Mungu anataka aone ukiendelea kukiri maneno makubwa, maneno ya imani, na kuendelea kumtegemea na kumtazamia. Alafu leo ningetaka nizungumzie kuhusu jaribu. Na nitasoma kwenye kitabu ya Wakorinto wa kwanza sura 10 na haya yake 12, amini ya 13. Inasema hivi: hakuna jaribu lolote lililowapata ambalo si la kawaida kwa wanadamu. Naye Mungu ni mwaminifu, ambaye hata ruhusu mujaribiwe kupita mnavyoweza, lakini mnapojaribiwa atawapa njia ya kutokea ili muweze kustahimili. Amen. Biblia inasema hakuna jaribu lolote lililowapata ambalo si la kawaida kwa wanadamu. Unajua jaribu haiogopi mtu. Jaribu haiangalii mtu mnene na mtu mwembamba. Jaribu haiogopaki mtu ambaye anasema kwa lugha ya mbinguni. Unaweza sema kwa lugha zote ambazo unataka. Ukitaka useme kwa lugha ya Mikaeli, ukitaka uache ya Mikaeli useme ya malaika Gabrieli, ama uache lugha ya Gabrieli useme lugha ya wazee 24, ama ukitaka uache wazee 24 useme lugha ya wenye uhai 4. Lugha zote za mbingu ambazo unaweza kusema haimaanishi kwamba jaribu itakuogopa ama jaribu itakukimbia. Jaribu haiogopake majina ya wapasta. Kuwa na jina ya pasta haimaanishi kwamba we unakuwa anti jaribu, ama hata uitwe apostle, hata uitwe evangelist international, hata uitwe nabii mkubwa sana. Jaribu haiwezi kukuogopa sababu ya yale majina. Maombi ya mafungo ya siku 40 haiwezi kukuepusha na jaribu. Na wenda ukiimaliza ile maombi ndio wakati jaribu itaivya sana tena sana. Kuwa na mke ama watoto haikulinde kabisa na majaribu. Yaani kwa ufupi ni kusema jaribu hauwezi kuiepuka. Jaribu haiogopi silaha, jaribu haiogopi Al-Shabaab wala Al-Qaeda. Jaribu haiogopi mtu yeyote, uwe mrefu ama mfupi, uwe mnene ama mwembamba, uwe mzungu ama usiwe mzungu, uwe msomi wala usiwe msomi, uwe tajiri ama masikini. Jaribu ni jaribu, haiogopi mtu awaye yote. Kuwa kanisani haimaanishi kwamba wewe hautajaribiwaka tena. Kuamini Kristo haimaanishi kwamba we hautajaribiwaka tena. Lakini Biblia inasema ya kwamba jaribu haikuwapata ninyi isipokuwa ni kawaida ya watu. Yaani jaribu ni kitu yenye iko kawaida kwa kila binadamu. Wakati tungali tunaishi katika dunia lazima tujaribiwe. Zaidi sana kanisa, zaidi sana sisi wa Kristo. Tena zaidi sana sisi watumishi wa Mungu. Hatuwezi kuishi pasipo kujaribiwa. Yaani jaribu ni sehemu ya maisha yetu.
Isipokuwa kuna nafasi nyingine utasikia wanahubiri wanaonesha ya kwamba ukijaribiwa manake umefanya dhambi. Na nataka nikwambie ya kwamba kujaribiwa haimaanishi kwamba uko chini ya laana. Kujaribiwa haimaanishi kwamba umefungwa na wajomba wala washangazi. Jaribu ni ya kawaida kwa kila mtu. Hatuwezi sema tufukuze mapepo ndani yako kwa kuwa uko ndani ya majaribu. Kwa maana hata wale ambao wanakunyoshia mikono wafukuze mapepo ya majaribu ndani yako, wao pia wako ndani ya majaribu. Kuna mambo inayowasumbua, kuna mwiba ambao imewasimamia na wamekosa ni nani pia waokoe na lile jaribu. Kwa hiyo jaribu ni kawaida ya maisha ya Mkristo. Jaribu ni sehemu ya maisha yetu. Alafu Biblia inasema nini tena? Aseme Mungu ni mwaminifu ambaye hata ruhusu mujaribiwe kupita mnavyoweza. Hili andiko linanitia moyo na tena mara linaniogopesha. Kuna wakati tunajaribiwa na tunajikuta tunafika mwisho. Lakini acha nikwambie, Mungu anajua imani yetu. Yeye ndiye alituumba. Tunapomwamini anajua kiwango chetu cha kumwamini. Anasema mnapojaribiwa hata waacha mujaribiwe kupita muwezavyo. Manake ni kusema hata lile jaribu ambalo uko nalo sasa, ambalo unafikiri linapita imani yako, Mungu anajua kwamba una imani ya kuweza lile jaribu. Maana ingekuwa imani yako ni kidogo kuliko ile jaribu, Mungu hangeileta. Na jaribu inatuonesha kwamba tumekomaa ama bado hatujakomaa. Kadiri Mkristo anapata jaribu kubwa, na ndivyo inaonesha ukubwa wa imani yake. Na vile Mkristo anapata jaribu ndogo, pia inaonesha udogo wa imani yake. Lakini hakuna jaribu kubwa na hakuna jaribu ndogo. Kila mtu anakuwa na kipimo chake cha jaribu. Na huwezi sema yako ni kubwa zaidi yangu. Hapana. Jaribu yangu hauwezi ukaichukua, na jaribu yako pia siwezi kuichukua. Na Biblia inasema tunajaribiwa kulingana na imani yetu. Kwa nini Mungu analeta majaribu na Mungu anaruhusu, Mungu anaacha? Acha niseme hii Kiswahili ya hivyo, Mungu anaacha tupite katika majaribu. Mungu haleti majaribu ili atuue. Mungu halete majaribu ili ipoteze nafsi yetu. Ni sababu Mungu anataka tukomae kiroho. Mungu hataki tubaki wabebe spiritual. Hakuna mtu anaweza penda azae mtoto. Mwaka inapita mtoto iko tu pale pale. Mwaka inapita mtoto iko tu pale pale. Kutambaa mtoto hatambai. Kujikulisha mtoto hakuli. Mtoto anapenda maziwa. Miaka 10 mtoto angali nakunywa maziwa. Mtoto hajatembea. Hakuna mzazi anaweza furahia zae mtoto na mtoto akae pale. Na ndivyo na Mungu naye. Mungu analeta majaribu ili imani yetu iweze kuwa. Anataka tutoke kwenye kiwango fulani cha imani tupande kwenye kiwango kingine. Kwa maana anajua kwamba katika dunia tuna adui mkubwa, ni shetani. Na pasipo kuwa na imani kamili hatuwezi kumshinda shetani. Na ndiyo sababu Mungu anaacha tupitie vipindi vigumu ili imani yetu iweze kukomaa, imani yetu iweze kuwa. Na anasema tena pale chini, anasema ya kwamba lakini mnapojaribiwa atawapa njia ya kutokea ili muweze kustahimili. Hilo neno linanitia moyo kila mara ninapolisoma. Huwezi jaribiwa na Mungu aache ukufe ndani ya ile jaribu. Mungu anafungua mlango ili uweze kutoka katika lile jaribu. Kwa hiyo hakuna jaribu yenye iko permanent. Hata ile jaribu yenye uko nayo haiko permanent. Ile jaribu itapita. Imekusumbua, imeumiza moyo wako. Ulikuwa ukiomba umechoka na kuomba. Uko mhubiri unahubiri, sasa nguvu za kuhubiri zinaisha kwa kuwa umezungukwa na majaribu. Unapigwa vita ya majaribu. Inawezekana jaribu ambalo uko nalo ni umaskini. Umekosewa pesa na unakosa ufanye nini? Nataka nikwambie lile jaribu halitadumu.
endelea kuomba na uendelee kusimama, na ujue kwamba Mungu hakuache katika lile jaribu. Mungu anataka aone imani yako. Mungu anataka aone uamuzi wako kulingana na lile jaribu. Je, utaendelea wala utarudi nyuma? Na ingekuwa vizuri uendelee, kwa kuwa ndiyo ambayo Mungu anayotarajia kwako. Wenda jaribu ambayo uko nayo ni ndoa yako, imekushinda, imekuwa ngumu kwako, imekuwa mwiba, na unajiuliza ni nani anaweza kunisaidia. Mpendwa, hapana, rudi nyuma. Endelea kusimama, endelea kuomba, endelea kumtafuta Mungu. Kuna mlango Mungu ameandaa, na ile mlango utaitokea. Ile jaribu sio kubwa kuzidia imani yako. Mungu anajua imani yako. Anajua kwamba una uwezo wa kuweza ile jaribu. Mungu hangepatia jirani yako ile jaribu, kwa kuwa anajua imani yake ni ndogo kulingana na imani yako. Kwa hiyo simama katika imani, endelea kuomba Mungu, endelea kufanya kile ambacho ulikuwa unakifanya, na Mungu atafungua mlango, lile jaribu litaondoka mbele yako. Wenda jaribu yako ni unasemwa na watu, unasemwa na marafiki zako, wanakutungia maneno ya uongo, wanayapanga. Jua ya kwamba hata ujiteteye, hakuna mtu atakukubali. Mtetezi wa kweli ni Yesu. Yeye ndiye anaujua moyo wako. Yeye ndiye anajua ukweli wa mambo. Hata ujifasirie kwa wanadamu, hakuna wa kukusikia. Kwa hiyo usijali watu wanayoyasema. Mtazamie Kristo, umuone yeye, umuangalie yeye, umtazamie yeye, na umwachie lile jaribu ambalo limekulemea. Umwambie, Baba, niko hapa, ili ni jaribu linanikumba, sitaliweza, ni mzigo kwangu, naomba unipe nguvu ya kuweza kulibeba, na pia unifungulie mlango niweze kutoka ndani ya hili jaribu. Mungu atafungua mlango, na lile jaribu alingekupata ikiwa Mungu hajui imani yako. Kwa hiyo Mungu anajua kwamba una imani ya kubeba ile jaribu. Imani ndiyo nguvu yako. Mungu anajua utaliweza lile jaribu. Jaribu zote zile ambazo unazipitia ndani ziko tofauti. Jua ya kwamba Mungu hakuileta kwako ili aweze kukuangamiza. Sio laana. Ulishaamini Kristo, umeshaokoka. Jaribu sio laana. Jaribu ni kawaida kwa Mkristo. Watu wasikudanganye kwamba wenda ulitupiwa balaa. Kuna wakati wa ile, na kuna pia wakati ambako ni kipimo cha imani. Kile ambacho inabidi kufanya ni kumtazamia tu Mungu wakati wa majaribu. Mtazamie tu Mungu. Muangalilie tu Mungu. Usimwache, usimtupe Mungu. Mshike Mungu sana. Usikose kwenda kwenye ibada. Wakati wa kuomba sana ndio wakati wa majaribu. Kwa kuwa hiyo ndio wakati watu wengi wanaikana imani. Mungu anataka wale watu watasimama ile wakati wa majaribu ndio waombe sana. Kama Danieli alipokuwa Babeli, walipanga mbinu wa kusema watu wasiombe tena kwa Mungu mwingine. Lakini Danieli wakati alijua kwamba imepangwa wasiombe, ndio wakati alifungua milango na madirisha. Maadui zangu muone ya kwamba ninaendelea kuomba. Hata ikiwa kuna mitego mumetega, hii ndio wakati nitaomba Mungu. Kwa maana nisipoomba Mungu, nani atanitoa ndani ya hiki kipindi niko ndani? Alifungua milango na akaongeza sauti, akaanza kuomba kwa sauti ya juu sana. Na Biblia inasema Danieli aliendelea kuomba. Na wakati alizidi kuomba, walimshika wamtupe katika pango la simba. Walimtupa Danieli katika tundu la simba, lakini Danieli humo katika pango la simba, ile imani aliyokuwa nayo kwa ajili ya Mungu ilimuokoa na zile pango la simba. Kwa hiyo katika jaribu muamini Mungu, simuache. Mshike tu. Muombe, usiache kuomba. Maana shetani anataka atushike katika majaribu. Huu ndio muda wa udhaifu. Akitaka kutushika ni wakati ambako tuko ndani ya majaribu. Na Mungu anataka tusimame. Tumshinde shetani. Tumupinge shetani. Usikubali maneno anayokuambia. Endelea mbele. Fanya ile kazi ya Mungu uko nafanya. Omba jinsi ulikuwa unaomba, na uzidishe tena maombi. Ikiwa ulikuwa unaomba mara 2 kwa siku, ongeza ikuwe mara 3. Ikiwa ulikuwa unafunga mara 1 kwa mwezi, ongeza ikuwe hata mara 6 kwa mwezi. Omba Mungu sana
kwa ile wakati wa majaribu. Najua ni vigumu kwa Mkristo kuelewa, lakini hivi ndivyo wale waliotutangulia katika imani walitembea wakati wanapitia vipindi